सबक पढ़ा रहे थे, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये सबक पढ़ रहे थे, बाहर से एक औरत आई, सहन पेट न, हमारे जमाने की औरतें नहीं, बाल इधर गिरे हुए हैं, बारीक कपड़े पहने हुए हैं, और चपिल चासन तो त्युतु चासन पूरे इंसान त्युतु बॉडा सन। अभी आपके गांव में इतना नहीं होगा, लेकिन आ गए होंगे, ये बलाएं आ गई। नंगे सर चलना शुरू हो गया होगा और बालों को बखेरना शुरू हो चुका होगा, कपड़े बारीक पहने या टाई पहने उन्हें शुरू कर दिए होंगे, हाथ बाजू पहनना शुरू कर दिया होगा। ये सारा का सारा नाजायज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसी औरत के लिए खुले ढुले कपड़े पहनना फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसी औरत के लिए पर्दा करना फर्ज है। औरत के लिए तो जोर से कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं है, चाहे कि वो दूर से चीखती और चिल्लाती ना, वो भी नहीं करना चाहिए। औरत की हर चीज पर्दा है, हया है। पुराने जमाने के अंदर बहुत थी और उससे पहले बहुत ज्यादा थी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे थे, बाहर से एक औरत आई बुरके में मलबूस। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ जगहों पर आप जाओगे, औरत को पूरा बुरका लगा है। आप में से हरम में जो लोग गए होंगे, हरम के गेट पर कुछ औरतें खड़ी होती है, तिमन जनानन चुस बुरकासन बॉडो पेल के पकड़ लोग, जैसे हमारे माशाल्लाह जवानों की जो पैंटें होती है ना, अब घर वालों को सफाई करने की जरूरत नहीं होती है, और घर में तो क्या ये गली कूचू को भी साफ करके ले जाती है। जब प्याटासन बड़ो ऊपर पकड़ वो गलियों को भी साफ कर रहे हैं, घर को भी साफ कर रहे हैं, बाथरूम को भी अब पूछा लगाने की कोई पुरानी जमानों आप गुड़ नहीं करा, पता नहीं क्या कहते होंगे, मगर वो जिससे जुआन की लिपाई होती थी वो पहले उससे पूछा लगाते थे। अब वो पूछा लगाने की जरूरत नहीं है, तो माशाल्लाह फॉरवर्ड हो गए, अब ये मॉडर्न जमाना आ गया है, ऐसा जिनकी पैंटें उसे नीचे होती है। सुनो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने वही कहा था, मोहम्मद को मानते हो, मदीना को मानते हो, मदीना वाले की नहीं मानते हो। खाली मदीना के नारे लगा देना, हम गुलाम, हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम, खाली नारे लगाओगे काम नहीं हो जाएंगे। तबन्ना स्टेटस में बेसिक मोहब्बत आसी, अरे मेरी तेरी क्या मोहब्बत है। अबू तालिब का नाम सुना है? अबू तालिब का नाम सुना है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा, वो जिनका मैंने अभी तज़किरा किया था, जहन्नम के पैर, जहन्नम के जूते उनको पहनाए जाएंगे। जितनी मोहब्बत उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, शायद मेरी और आपकी मोहब्बत शायद इतनी नहीं होगी। कुर्बान गसा मोहम्मद इस नावस पे, मैं मोहम्मद के नाम पर कुर्बान हो जाऊं। हम कहते हैं अबू तालिब ने करके दिखाया था, अपने बेटे को यहाँ सुलाते थे, रात को अपने बेटे को वहां से उठाते थे, नबी अलैहिस्सलाम की जगह पर रखते थे, और नबी अलैहिस्सलाम को उठाकर अपने बेटे की जगह पर शाबी अबी तालिब ने। किसी ने पूछा क्या ये क्या करते हो, ड्रामा करते हो? देखो दुश्मनदारी है। अगर रात को कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला करेगा, वो ये समझेगा यहाँ मोहम्मद है, वहाँ मोहम्मद नहीं होगा, वहाँ मेरा बेटा होगा। मोहम्मद की जगह पर मेरा बेटा मर जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आँच नहीं आनी। ये कहते हैं मोहब्बत, लेकिन खाली जबान की मोहब्बत काम नहीं आनी। जब तक न मोहम्मद की बात को मान लिया, खाली मोहम्मद की नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मास्फला मिनल काबैनि फहुवा फिन्नार। ये जो टखने गोड, टखने ज़नवा गोडस गोड, इन गोडों के नीचे अगर कोई आदमी शलवार पहनेगा, अगर कोई पैंट पहनेगा, अगर कोई पायजामा पहनेगा, जो भी पहनेगा, लुंगी पहनेगा, जुब्बा पहनेगा, जो भी पहनेगा, मास्फला मिनल काबैनि फहुवा फिन्नार, यहाँ से नीचे यह सारा हिस्सा दोज़ख में जाएगा। और अबू दाऊद शरीफ हदीस की किताब है, उसके अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी टखनों से नीचे पायजामा रखकर नमाज पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस आदमी की नमाज को कबूल नहीं करेगा। औरतों के लिए यही हुक्म है कि तुम अपने पायजामे को जो कुछ है उसको नीचे रखो, खुले ढुले कपड़े पहन लो, लेकिन
مرد بنے زنان تو زنان بنے مرد. مردوں نے بال رکھے یہ یہاں تک زبردست کیا سنت. ہم جا رہے تھے, والد صاحب بھی ساتھ میں تھے, ایک بندہ سامنے سے یہ یہاں تک حضور پہ, داڑھی کہیں نہیں. تو والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا؟ سنت. میں تو مولوی تو اتالا ہوتا ہی ہے, تو ابھی میں مولوی بھی نہیں تھا, میں عربی اول یا دوم تک. میں نے کہا ہاں ہاں ہاں, واجب کو تو بلیڈ لگا دیا اور سنت کو پالنے کے لیے چل پڑا. والد صاحب کہتے مولوی یوں تیز ایسا کر سکتے. میں نے یہ کچھ ناٹ فراز کرتے ہیں, ہیرو بنتے ہیں, سنت کے نام پر مذاق اڑاتے رہتے ہیں. یہ بال رکھنا سنت ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, واجب. داڑھی کٹاؤ گے سوتے سوتے بھی گناہ ملے گا, کھانا کھاتے بھی گناہ ملے گا, حتیٰ کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی گناہ ملے گا. یہ بال اگر چھوٹے چھوٹے بھی رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن چھوٹے چھوٹے کا مطلب وہ نہیں, وہ لفظ بہت برا ہے لیکن وہ نہیں کہوں گا, بس اشارہ دوں گا. کچھ لوگ کچھ جانوروں کے بال ویسے کاٹتے ہیں, بس اشارہ دوں گا شاید سمجھتے ہو. ویسے عام لفظ کو فوجی کٹ, وہ فوجی کٹ بال کٹوانا یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اور ہمارے یہاں تو جانوروں کا طریقہ ہے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں فارورڈ, اس لیے یہاں سے کاٹ دیں گے, اوپر سے رکھیں گے چھت بنے بنے. بال رکھنے تو برابر رکھنے ہیں, اور داڑھی ہمیشہ مکمل رکھنی ہے. ایک مٹھی سے کم داڑھی کٹانا یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اگر اتنی سے رکھو گے, اتنی سے رکھو گے, اللہ پاک یہاں نہیں چلے گی, ڈنڈے برسے گی, بہت تکلیف. نبی علیہ السلام نے ساری زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کٹوائی. شکل بناؤ مرد بناؤ مردوں جیسے, عورتیں بناؤ عورتیں جیسے. عورتوں نے بال کٹانے شروع کر دیے, اور عورتوں نے ٹکڑیاں آدھی پنڈلی تک پائجامہ پہننا شروع کر دیا, اور مردوں نے ٹخنوں سے نیچے پہننا شروع کر دیا. یہ الٹا تھا بالکل, عورتوں کو ٹخنے سے نیچے پہننے تھے, مردوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا تھا, الٹا ہونے لگا. ابھی آپ کی یہاں عورتوں میں شاید یہ رواج نہیں آیا ہوگا, لیکن مردوں نے شروع کر دیا ہوگا. یہ جوان جتنے ہیں نا لگے گی بہت ٹیڑھی بہت کڑوی, لیکن سچی بات یہی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا یہ حرام ہے, ناجائز. نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اگر آپ نے مغرب کی نماز اس حال میں پڑھی ہوگی توبہ کر لو, آئندہ کبھی اس حال میں نماز